प्रश्न मते करी कमेंट करिवो सो यार आंसर हेड कंप्लीटेड हबो ना खाली कंप्लीटेड हबो निश्चित भाबे जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने पुणी थरे तुमको स्वागत करुछि तुमर प्रिय यूट्यूब चैनल सुदाम सर यूट्यूब चैनल आज आम पुणी थरे मुझे जासी तुम इंग्लिश ग्रामर रो केतोटी रूल आउ किछि प्रश्न सो मु 10टी प्रश्न तुम मान सहित आलोचना करी और से 10टी प्रश्न रे इंग्लिश ग्रामर रो बछा बछा इंपोर्टेंट रूल मध्य कहबी और से रूल को केमिति तुम प्रयोग करिवो निज क्वेश्चन ले केमिति एंट्रेंस रे क्वेश्चन ले तुम प्रयोग करिवो ता मते तुमनको मु कहबी चलंतु दे न करी क्लास स्टार्ट करिबा शेष पर्यंत देखिबो जदि किछि इन्फॉर्मेशन तुमको मिलुछि निश्चित भाबे अन्य मानक सहित शेयर करिवो और लाइक मध्य करिकि हमको उत्साहित करिवो एई बड़ी वीडियो देखिबा पय हम चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि परिबो एटा तुम इच्छा ऊपर डिपेंड करूछि चलो एथरे हमर रूल ऊपर रहउछि विल वुड मे माइट कैन कुड सही विषय रहउछि तापर रहउछि किछि प्लुराल इंपोर्टेंट प्लुराल रहउछि सिंस और फॉर केमिति व्यवहार करा होछि आउ किछि कॉमन मिस्टेक मते कोडा करंती लेखिला बेले सेंटेंस ता मते तुमनको मु कहबी 10टी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न रहउछि जमा भी मिस करो नाही देखो प्रथमे अछि प्रश्न इफ आई स्टडी आई डैश पास द एग्जाम कौन कहूँ इफ आई स्टडी आई डैश पास द एग्जाम ठीक अच्छे ताले एठी ऑप्शन अच्छी कौन देखि पारछ पिला माने ऑप्शन कहूँ कौन हम विल हम ना वुड हम ठीक अच्छे ताले विल हम ना वुड हम सो मु कहबी पिला माने एठी विल हम कहीं हम तो तुमको डिटेल्स रे बुझेबाक चेष्टा करी कहीदेवी मध्य ओके देन द्वितीय प्रश्न को देखा तीन टा प्रश्न देख सारा पर जानी कहीं केमी कौटी व्यवहार है द्वितीय प्रश्न कौन हो आई इफ आई स्टडीड ये देखो ये स्टडी ये हूँ स्टडीड आई डैश पास द एग्जाम आई डैश पास द एग्जाम तो कौन हम आई वुड पास द एग्जाम ताले एठी विल एठी वुड कहीं कहबी देन तृतीय प्रश्न देख इफ आई हैड स्टडीड ये देखो स्टडी थिला इट स्टडीड एठी होची हैड स्टडीड आई डैश पास द एग्जाम एठी कौन हम एठी हम कौन हम पिला माने वुड हैव पास द एग्जाम वुड हैव पास द एग्जाम वुड हैव पास द एग्जाम तबे एठी विल वुड हैव कहीं व्यवहार हैला सो पिला माने लक्ष्य करिवो मु तुम मानको केतोटी रूल कहि दउची ताको लक्ष्य रखिबो देखिबा सो रूल फास्ट रूल होची पिला माने देखो मु फास्ट रूल तुम मानको कहूची फास्ट रूल होची रूल फास्ट कहूची कि जदि सिंपल प्रेजेंट थी कौन थी सिंपल प्रेजेंट थी ठीक अच्छे सिंपल प्रेजेंट थी तेबे कौन हम विल डायरेक्ट विल लगे विल साल ठीक अच्छे मे लगे कैन लगे ठीक अच्छे मस्ट लगे एगुड़ा लगे फास्ट रूल ठीक अच्छे फास्ट रूल कौन कहला पिला माने यदि सिंपल प्रेजेंट अच्छी विल साल मे कैन मस्ट लगे सेकेंड रूल कौन कहूँ पिला माने सेकेंड रूल कहूँ जदि कौन थी पिला माने सिंपल पास्ट थी सिंपल पास्ट थी तेरे एम सब पास्ट फॉर्म को पलि आस विल वुड साल सुड मे माइट कैन कुड मस्ट अटू ठीक अच्छे ओके सिंपल प्रेजेंट थे साल विल साल मे माइट सॉरी विल साल मे कैन मस्ट लगे सिंपल पास्ट जब पिला माने रही जाउची तबे विल वुड कुड माइट सुड एगुड़ाक ठीक अच्छे थर्ड जोटा कि इम्पोर्टाट रोचे जदि तुम पास्ट परफेक्ट रोच पास्ट परफेक्ट रोच तो पास्ट रे कौन लगुला वुड लगुला तेरे ये कौन हम पास्ट परफेक्ट रे कौन हम वुड हैव ओके वुड हैव ठीक अच्छे ताले वुड सहित लगे हैव लगे ता सहित ठीक अच्छे वुड सहित हैव लगे ता सहित भी थ्री लगे भर्व थर्ड फॉर्म लगे ठीक अच्छे बुझीपार यहाँ इंपोर्टाट एक स्क्रीनशॉट मारिक रखिदि निश्चित भाव तुम बुझीपर ए पलि आस पाठ उपर ठीक अच्छे पाठ पिला आमको कौन कहला ठीक अच्छे आउ थे से लक्ष्य करवा प्रथम क्वेश्चन पिला लक्ष्य कर ये आई स्टडी ताले कौन सिंपल प्रेजेंट रे सिंपल प्रेजेंट रे कौन लगुला
will ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ରୁଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଥିଲା I studied, ଠିକ ଅଛି, I studied, ଏଠି କଣ ଲାଗିବ ସିମ୍ପଲ, କଣ ହେଲା ଏଟା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେବେ କଣ ଲାଗିବ would ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି I had studied, ଯୋଉଟା କି କଣ ଅଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ରେ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହବ would have ଲାଗିବ, ତ ଆମର ମଧ୍ୟ would have ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଅଫ ଫିଷ୍ଟଫୁଲ, ହେଲେ ଫିଷ୍ଟଫୁଲ ୱାର୍ଡ ର ପ୍ଲୁରାଲ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାର୍ ୟାର ପ୍ଲୁରାଲ କେମିତି ହବ, ହଁ ସିଧା କଥା କଣ କରିବ ଫିଷ୍ଟ ଫୁଲ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଫିଷ୍ଟ ଫୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଯୋଡ଼ିଦବ, କେବଳ ଏସ୍ ଯୋଡ଼ିଦବ, ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଫିଷ୍ଟ ଫୁଲସ, ସେଇଟା ହଉଛି ଫିଷ୍ଟ ଫୁଲ ର କଣ ପ୍ଲୁରାଲ, କେବଳ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ପୁନ ଫୁଲ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଯୋଡ଼ିଦବ, ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠି ହଉଛି ଫିଷ୍ଟ, ଫିଷ୍ଟ ର ଫୁଲ ଫିଷ୍ଟ ଫୁଲସ, ପ୍ଲୁରାଲ ହବ ସ୍ପୁନ ଫୁଲ ସ୍ପୁନ ଫୁଲସ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଏମିତି ଆଉ କେତୋଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ନୋଟ ଏନବି କରିକି। ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ, ଗ୍ଲାସଫୁଲ, ଫିଷ୍ଟଫୁଲ, ସ୍ପୁନଫୁଲ, ମାଉଥଫୁଲ, କପଫୁଲ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ଲୁରାଲରେ କେବଳ କଣ ଆଡ୍ ହବ ଏସ୍ ଆଡ୍ ହବ ଲାଷ୍ଟ, ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲସ, ଗ୍ଲାସଫୁଲସ, ଫିଷ୍ଟଫୁଲସ, ସ୍ପୁନଫୁଲସ, ମାଉଥଫୁଲସ, କପଫୁଲସ, କେବଳ ଏସ୍ ଆଡ୍ ହବ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏ ରୁଲଟା ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଗ୍ରାମାରର। ତାପରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବା କିଛି କମନ ସେନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। କମନ ସେନ୍ସ ପିଲାମାନେ କଣ ସରେ ଏମିତି କଣ କହିଲେଣି କମନ ସେନ୍ସ, ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଇଛି ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ ମୋର ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦେନ୍ ଅଲ୍ ମେଟାଲ ହବ ନା ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ ମୋର ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦେନ୍, କଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କଣ ଅଲ୍ ମେଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଲାଗିବ ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ। କାହିଁକି ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଲ୍ଡ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ, ଯଦି ଅଲ୍ ମେଟାଲ କହିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅଲ୍ ମେଟାଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ତୁ ନିଜଠୁ ପ୍ରେସିୟସ୍ କେମିତି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ, ଅନ୍ୟ ମେଟାଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରେସିୟସ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ ମୋର ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦେନ୍, ଏଠି ଅଲ୍ ମେଟାଲ ହବ ନା ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ ହବ, ସୋ ଏଠି ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ ହବନି, ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିବନି, କାହିଁକି ଏଠି ହବ ଅଲ୍ ମେଟାଲ, କାହିଁକି ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ନୁହଁ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନନ୍ ମେଟାଲ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ଡାଇମଣ୍ଡ ସବୁ ମେଟାଲ ଠୁ କଣ ହଉଛି ପ୍ରେସିୟସ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ ଟା ମେଟାଲ ହିଁ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଲ୍ ମେଟାଲ ଲାଗିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ଯଦି ମେଟାଲ ହଉଥିଲା ଏଠି ଲାଗୁଥିଲା ଏନି ଅଦର ମେଟାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହୁଛି ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର ରହୁଛି, ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ହେଲା। ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର କୋଉଠି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କୋଉଠି କଣ ସିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କୋଉଠି କଣ ଫର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୋ ମୁଁ ତାର ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେ କହୁଛି ହି ହାଜ ବିନ୍ ହିୟର ଡେଜ୍ 6 months and still cannot speak word of ହିନ୍ଦୀ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ସିନ୍ସ ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ସେ କହୁଛି ସିନ୍ସ ଆଉ ଆମର ଫର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସିନ୍ସ ଫର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ ଟାଇମ ପାଖରେ ସିନ୍ସ ଫର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ପ୍ରିପୋଜିସନ ଟାଇମ ସିନ୍ସ ଆଉ ଫର ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ ରୁ ଗୋଟେ କାମ ସରି ଚାଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଥିବ, ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର ହବ ସିନ୍ସ ଫର। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ସ ଫର ଭିତରେ ସିନ୍ସ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହବ, ଫର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ସେ କହୁଛି ସିନ୍ସ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହବ, ଫର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହବ, ସେ କହିଲା ସିନ୍ସ ଆଉ ରହିଲା କଣ ଫର, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ସରି ସିନ୍ସ ହବା କଥା ସାଇନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏଠି କହୁଛି ସିନ୍ସ SIENC, ଗୋଟେ ହେଲା ସିନ୍ସ SI, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫର, ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସିନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହବ କୋଉଠି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଯେମିତି କି ବିଗିନିଂ ଅଫ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଫ୍ରମ୍ ସିନ୍ସ 2008, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଶେଷ ହେଇଥିବ। ବଟ୍ ଫର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହବ, ଫର ଯୋଉଟା କି ଯେମିତି କି କଣ ଗୋଟେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ହେଇକି କଣ ହେଇଛି ହେଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଫର ବ୍ୟବହାର ହବ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମର କଣ ଅଛି, ହି ହେଜ ବିନ୍ ହିୟର ଡ୍ୟାଶ 6 months
ओके डैश 6 months ओके एंड स्टिल कैन नॉट स्पीक वर्ड ऑफ हिंदी ताले से 6 month ला एटी रहिलानी एटी आरंभ कथा देइनी ठीक अछि आरंभ कथा देइनी यदि आरंभ कथा देइनी तबे एटी कोन पिला माने व्यवहार हे जिवो एटी हमर व्यवहार हे जिवो फॉर व्यवहार हे जिवो आरंभ कथा देई था आरंभ होई छि बा सेमति दे था एटी सिंस व्यवहार हे था एटी आरंभ कथा एटी कोन हे जिवो व्यवहार हे जिवो फॉर व्यवहार हे जिवो तापर क्वेश्चन देखो भलसे बुझी परियो ठीक अछि आई हैव ठीक अछि तापर क्वेश्चन कहूछि कोन तापर प्रश्न कहूछि आई हैव ओनली नो हर डेज द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक देखो एटी लास्ट वीक टा स्टार्ट हेछि ओके तने लास्ट वीक रो स्टार्टिंग रू से कथाटा कहिछि जोटा स्टार्टिंग हेथो हम कहली कोन लागियो सिंस लागियो नेठी सिंस लागियो टे भल सेटा बुझियो जोटी स्टार्टिंग रू गोटे रहिथियो पर्टिकुलर पॉइंट रू सेटी पर्टिकुलर पॉइंट रू स्टार्ट हेतिबो सेटी कोन हबो सिंस लागियो और एटा गोटे पीरियड ऑफ टाइम चलीथिबो सेटी कोन व्यवहार हबो फॉर हबो एटा टे लक्ष्य करियो ठीक अछि एबे आसीबा लास्ट प्रश्न हमर इट डेज रेनिंग सिंस एटा को सिंस लागिछि सिंस रो रूल टा कोन काम आसीबो सिंस 8 pm ହେଲା was ଲାଗିବ ନା has been ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି was ଲାଗିବ ନା has been ଲାଗିବ या रूल ଟା ମତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି since ଓକେ s i ଠିକ ଅଛି s i n c e ଯୋଉ since ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି କଣ ଲାଗୁଛି since ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ସେ କହୁଛି since ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହବ परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक अच्छे परफेक्ट व्यवहार हम परफेक्ट नले परफेक्ट कंटिन्यूअस जोटा कि हेड कौन हेज हेव लगिवो नले हेव हेड लगिवो नले हेड बीन लगिवो ठीक अच्छे ताले एइठी जो कौन सिंस पूर्वरु हेज हेव लगिवो नले हेड लगिवो नले कौन व्यवहार हम बीन व्यवहार हम हेड बीन और हेज बीन व्यवहार हम ता पूर्वरु सिंस पूर्वरु व्यवहार हम सिंस पूर्वरु परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस व्यवहार हो बोली से कहूची रूल कहूची तब एठी कहिछि इट डेज रेनिंग सिंस 8 pm माने सिंस लागिछि सिंस पूर्व को टेंस लागियो परफेक्ट लागियो माने परफेक्ट प्रोग्रेसिव लागियो कंटिन्यूअस लागियो तब एठी देखो वाज अछि हैज बीन अछि आणि या भीतर परफेक्ट कोटा परफेक्ट नले परफेक्ट कंटिन्यूअस कोटा त एटा तो नुह एटा होछि परफेक्ट कंटिन्यूअस त एठी कोन लागियो हैज बीन लागियो ठीक अछि आंसर हबो हैज बीन हबो ठीक अछि तबे एई प्रश्न तुम मन पई मो होल्ड कली तुम एई प्रश्न मते करी कमेंट करिवो सो यार आंसर हेड कंप्लीटेड हबो ना खाली कंप्लीटेड हबो निश्चित भाबे ए आंसर तुम कमेंट करो देखिबा तुम केते इंग्लिश तमर जानिछो कमेंट करि परिवो सो परवर्ती क्लास रे एई प्रश्न सहित हम आउरी किछि बच्चा बच्चा इंग्लिश ग्रामर रूल नै आसबो तुम मन पई सो सेति पर्यंत हमको विदाय दियो रोज बेला माने थैंक यू जय जगन्नाथ।